Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhu-suhu. Doanya sekarang lagi posisi di Ciulan. Namun sayang airnya keruh baraya. Aduh. Kiruh Ciulan kiruh. Posisi Ciulan kiruh. Suhu. Ngoi. Acan aya nu nyantol suhu. Caina kiruh. Ayo para pemancing gaskeun. Kiru-kiru oge sugan we aya cita-cintanya cenah. Itu. Wah, Bang Aso. Standby Bang Aso di dia Bang Aso. Wih. Wey. Sis.